ना आमे असत्कर्म करिबा आमे सत्कर्म करिबा तेबे सत्कर्म कोन सत्कर्म तबे कोन धार्मिकता पथ को अवलंबन करिबा धार्मिक पथ को अवलंबन करिवार पथ होची यीशुंकर क्रूस रे आमर लय एवं लक्ष्य रहू हालेलुया हालेलुया आउ आमे जोहन प्रथम जोहन को जिबा आउ प्रथम जोहन रे आमे विषयटी को जानिबा दरकार जे बाइबल ग्रंथ अनुसार जो मन सब वाक्य आपण माने पढुचंदी वाक्य को प्रेम करूचंदी बाइबल को पढुचंदी तो जो सब विषय गुड़िक सब वर्णित होइछि पितर नाम लिखाई माथ्यू नाम लिखाई लुक नाम लिखाई जोहन नाम लिखाई एभली बहुत मानकर नाम लिखाई आ ता भितर जब जोहन पुस्तक पढ़िबा एवं एई पुस्तक रे गोटे विषय लिखा जाइछि एक जदि आम एक पद को देखिबा एक अध्याय एक पद को देखिबा त सेतरे लिखा जाइछि जहांकर वाक्य को आम माने सुनुअछु कहार वाक्य को आम सुनुछु आपण माने कहा ना रे वर्तमान सुस्थ पाउछथि आश्चर्य कर्म आपनकर होउछि आपण तंग ना रे प्रार्थना करछथि कहा ना को यीशुंग ना को आज पुनरुत्थान कहा ना रे आपण आज पुनरुत्थान रो अंशीदार हेबे बोली आपण मान को प्रतिज्ञा करा जाइछि यीशुंग नाम रे कहार पथ दे आपण गले स्वर्ग प्राप्ति हेबे बा पितांग निकट को जिबे बोली कहा ना प्रकाश करा जाइछि यीशुंग नाम प्रकाश करा जाइछि कहार नाम रे आज आउ मिथ्या नहीं मात्र केवल सत्य ही सत्य अछि किए से यीशुंग नाम रे से यीशुंग नाम रे हालेलुया हैं तबे से यीशु का विषय लिखा जाइछि तुमे वाक्य रे जहांकर नाम सुनुअछ से नाम को केवल तुमे सुनुछ किंतु जो पुस्तक को हमें पढुचु जो माने सब लिखिछंती आत्मा को द्वारा परिचालित है कि से माने यीशु संगरे थिले से माने निजे यीशु को देखिछंती से माने निजे यीशु को छुईछंती से माने निजे यीशुंकर आश्चर्य कर्म को सब अनुभव करिछंती तेणु आमे माने मध्य न देखिकी किंतु तांकर जपरि अनुभव को पाई परिबो तांकर जपरि निकटवर्ती हेई परिबो तांकर सत्य विषयटा को से माने ग्रंथ साहाय्य रे प्रकाश करछंती तेणु जो माने ग्रंथ को पाठ करंती एवं सुनंती एवं ग्रहण करंती एवं तद अनुसार चलंती से माने अनंत जीवन पाइबार अधिकार रे अंशीदार हुंती एवं समानकर जीवन संपूर्ण प्रभु यीशु निजे ही परिवर्तन करंती हालेलुया हैं बुझी परसंती आज हमें प्रभु यीशु को देखि पारुनु आज हमें प्रभु यीशु को छुई पारुनु किंतु केवल डाकिबा द्वारा प्रार्थना करिबा द्वारा आज हम पय आश्चर्य कर्म को करूछु तेणु साक्ष्य आमनकर जीवन रे निहाती आवश्यक कारण साक्ष्य द्वारा मैं प्रमाण करूछु जे से माने छुई गिरी देखि गिरी जहा विश्वास करथिले आज हमें छुई पारुनु देखि पारुनु मात्र से विषय केवल सुनुछु एवं विश्वास करूछु तदनुसार हम आशीर्वाद को पाउछु एवं से आशीर्वाद आज प्रमाण स्वरूप साक्ष्य भाव रे आज हम माने जानूछु जे प्रभु यीशु जीवित ईश्वर अटंती हालेलुया 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 वर्तमान ए 2 दिन तळे ना गोटे दिन तळे आज को मिसले 2 दिन हबो हमर सारा पृथ्वी पृष्ठ रे आउ ख्रीष्ट विश्वासी माने न जानिबा लोक माने मध्य विजातीय सजातीय प्रत्येक ख्रीष्टंकर जन्मदिन रो पर्व को पालन करिसंती महा धूमधाम रे आडंबर सहकारे आउ कोठी कोठी हम देखुछु जे विभिन्न जगह रे विरोधी माने मध्य विरोध करिसंती किंतु प्रकृत रे प्रभुंकर जन्मदिन टारे विश्व को जदि हमें प्रकृत रे भाबिबा तो कोन आडंबर रे पालन करिबा ता खाली बड़ विषय की जो 2000 वर्ष तले जो परित्राण विषय को नहीं ये जगत को से आसीथिले प्रकृत रे आज हमें
ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ଅଂଶୀଦାର ହେଇଛୁ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିକି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। କଣ ଆଜି ଆମେ ଅଂଶୀଦାର ହେଇପାରିଛୁ ପରିତ୍ରାଣର, ଉଦ୍ଧାରର, ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ, ଯୋଉ ସେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ସେ ଯୋଉ ରକ୍ତକୁ ବୁହାଇଲେ, ସେ ରକ୍ତ ପ୍ରମାଣେ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଉଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା ପାଉଛୁ, କଣ ଆଜି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣର ପଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ କି ନା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିକି ଯୋଉ ସବୁ ନିୟମ ଯାହା ବି ହଉଛି, କେକ୍ କଟିଂ କରିକି ଖାଇକି, ପିଠା ପଣା ଖାଇକି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିରିୟାନୀ ପଲଉ ଖାଇକି ଆମେ ନିଜେ ଖାଲି ଖୁସି ଅଛୁ। କଣ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି? କଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟନ୍ତି କି? ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେବେ ଭାବିଛୁ କି? ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେବେ ଭାବିଛୁ କି? କାହିଁକି ଆମେ ଭାବିନୁ? ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜି ନାହୁଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜି ନାହୁଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହଉଛି ଲାଗି ପଡିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଆଉ ଯେବେ ଆମେ ଖୋଜିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ପାଇବା। ଆଉ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇ ସମୟର ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ମୋର କେହି ନାହିଁ, ତୁମ ବିନା ମୁଁ ରକ୍ଷା କୋଉଠୁ ପାଇପାରିବିନି, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର ବା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବେ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ଭକ୍ତିଟା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜୀବନଟା କାଟିଥିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଛଡା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ? କଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ? କରିବେ। କେତେବେଳେ କରିବେ? କେମିତି କରିବେ? ସମୟକୁ ଅଯଥା ଅପବ୍ୟୟ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଆମଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଯତ୍ନ ବା ଭୟଙ୍କର ବା ସାବଧାନର ବିଷୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯୋଉ ଯୌନ ପୁସ୍ତକକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ବା ପ୍ରଥମ ଯୋହନକୁ ଆମେ ଆଜି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଖାଲି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛ, ଆମେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲୁ। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା 5 ପଦରୁ ପୁରା 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଦବା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରୁ 10 ପଦ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ, ମୁଁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝେଇବି। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଅଛୁ ଆଉ ଯାହା ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଅଛୁ, ତାହା ଏହି ଈଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅନ୍ଧକାରର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ଏହା କହି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରି ନଥାଉ। ବାସ୍ 2 ପଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଗଲା, ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ବା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି କଣ? ଲାଇଟ, ଜ୍ୟୋତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆଲୋକ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦଉନାହିଁ, ତାଠୁ କୋଉ ଆଲୋକଟା ଅଧିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟପୁଛି? ବାହାର ଲାଇଟ। ଏଇନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋକଟା ସେଇଟା ଯୋଉ
पूरा परिष्कार काच मार्का जो कहती ना काच मार्का लाइट जोटा दिन आम पाचु राति तुम जिते वोल्टेज री ये पावर बोर्ड लगाओ कौन तुम से प्रकार आलोक पाइब तो जदि निर्माण हस्तकृत निर्माण आज्ञा आज्ञा सूर्य जदि एते प्रकाशमान तेज दे आम आलोकित करुच्ची तबे जब से प्रभु जीशु से तबे निजे केते बड़ आलोकर ईश्वर नुहंती कि तो सूर्य तो आसुची जाउची सूर्य तो आसुची जाउची दिन हला हम आलोक पाउचु 12टा हला आउ टिके बहुत किना खरा होची आउ टिके बहुत आलोक पाउचु तापर धीरे धीरे एटा कमी कमी जाउची तापर संध्या हो जाउची पुणी राति हो जाउची फिर हमको कृत्रिम आलु ऊपर निर्भर करिया को पड़ुची कि यही आलोक आम को कौन प्रकार जीवन परिवर्तन करिबारे बा जीवन को जीवन को कौन क्षेत्र में धार्मिक भाव आम को परिवर्तन करि परिबो नाही किंतु जे जीशु को पाइछि तार जीवन आलोक परिपूर्ण होछि तार अर्थ कौन जहा निकट रे जीशु अछंती ता निकट रे अंधकार वास करि परिबो नाही तबे अंधकार कौन हां अंधकार विषय कौन पाप विषय होची पाप सब विषय होची अंधकार तबे पाप कौन ईश्वर विरुद्धाचरण कार्य होची पाप तबे आम जदि जीशु को जानिचु जदि आम जीशु को पाखरे अछु तबे आमानकर जीवन पाप रे किपरि आमानकर जीवन पाप रे परिपूर्ण हेई पारे तबे आम आज कोन कहिबा आज आमे पाप करूचु ना धार्मिक जीवन काटुचु जीशु तो आम पाखरे अछंती कौन पाप करिबा नहीं जदि होउतबो पाप करिबा नहीं जदि आमे खोजिबा ताले पाप भी आम पाखरे आउ रहिबो नाही कारण ज्योति निकट रे आउ अंधकार कार्य हेई पारिबो नाही ताले जदि अंधकार कार्य होउची तार अर्थ आमे मिछ कोचु निज निज को आमे ठकुचु बोली कुआ गला आमे निज निज को ठकुचु कारण प्रभु जीशु पाखरे जे रहे ता पाखरे अंधकार बिल्कुल भी रहिबो नाही यह कहिबार अर्थ जे तांको पाखरे अंधकार किछि भी अंश तांको पाखरे नाही आ तांको सहित जदि हमर सहभागिता अछि कहि आमे जदि अंधकार रे आचरण करू अर्थ जीशु को जानी कि जीशु को प्रार्थना करी कि जदि लुचि लुचि आमे पाप करूछु लुचि लुचि आमे जदि पाप करूछु पापटा के देखे कि करंते पापटा लुचि लुचि के हुए कि आमे को तांको पाखरा हमर सब सहभागिता अछि तबे लुचि लुचि कि जो सब कर्म हुए से लुचा लुचि कर्म सब कोन आपण माने भलो जानथि प्रभु को विरुद्ध कोन करे प्रभु को विरुद्ध के किछि कोंती जीशु को विरुद्ध के किछि कोंती लुचि लुचि के कोन कोन करथि के गोटे हाँ लुचि लुचि की कौन करती कहार विरुद्धाचरण करती परस्पर परस्पर विरुद्ध रे विरुद्धाचरण करती चुगली चपड़ करती आउ लुचि लुचि की के पान चोबई दियंती लुचि लुचि की टिके गुटका चोबई दियंती लुचि लुचि का टिके धुआं ठाणी दियंती लुचि लुचि का टिके मद पी दियंती वर्तमान जो गला आपण मन जानि नाती क्रिसमस क्रिसमस तो मास गोटा हे गला ख्रीष्ट पर्व बोली कहबा हे ख्रीष्ट पर्व माने प्रभुंकर पर्व 25 तारिख जो गला एई आनंद रे लोक माने परित्राणर कोन मजा नेबे केते जे माता लईकी गड़िथबे तार हिसाब नाही एटा कोन आसीबो ए समय ए दिन कोन आसीबो चलो आमे सब माताल हेबा से दिन सब केते माताल की गड़िथिबे तार किछि हिसाब नाही प्रभु माताल करिबा पई माताल की आनंद पाइबा पई प्रभु ए जगत को आसीथिले किंतु माताल हितबा लोक माने जेपरी
ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଛାଡିକି ପରିତ୍ରାଣରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ କିଏ? ସେ ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଲା ବା ବ୍ୟାଚ ଲାଗିଛି ସେମାନେ, ନା ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଅସତ୍ କର୍ମରୁ ଯୋଉମାନେ ମନ ଫେରଣ କରି ସତ୍କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଜି ଭୟର ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? କିଏ ସେ? ଯୋଉମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ ନେଇ ଅସତ୍ କର୍ମରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କରି ଅନ୍ଧକାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ପ୍ରଚୁର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ହିଁ ଆମଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଜୀବନ, ଏହା ହିଁ ଆମଙ୍କର ସହଭାଗିତାର ଜୀବନ, ଏହା ହିଁ ଆମଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଗମନାଗମନ କରିବାର ଜୀବନ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ସତ୍କର୍ମ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଚରଣ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହ, ତାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଠକୁଛ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 7 ପଦ। ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଆମେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ। ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ମାନେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ନିବାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆଲୋକରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଆଲୁଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉଠି ଅନ୍ଧକାର ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। କୋଉଠି ସେ ଜାଗା? କୋଉଠି ସେ ଜାଗା? ସମସ୍ତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଗା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। କିଏ ଅଛି ସେଠି? ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମିଳନରେ ମହାଆଲୋକ, ଏବଂ ସେଇ ମହାଆଲୋକରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। କଣ ଆଜି ମାନେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛୁ କି ନା? ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି। ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ସମୟ ସରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଜ୍ୟୋତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ହାତ ଛଡା କରିଦେବା, ତେବେ ଆମେ କଣ, ଆମେ କୋଉଥିରେ ଗମନ କରିବା? ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗମନ କରିବା। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧକାରର ପଥ କଣ? ଲେଖା ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ, ଯୋଉମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିବେ, ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଲୋକ ବି ଉଠିବେ, ଅସତ୍କର୍ମ କରିବା ଲୋକ ବି ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଲୋକମାନେ କଣ ପାଇଁ ଉଠିବେ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ଅସତ୍କର୍ମ କରିବାର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ପୁଣି ଉଠିବେ? ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ସାରା ଜୀବନ ନର୍କରେ ପଡିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟ ହବ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଅସତ୍କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍କର୍ମ ପଛରେ ଖୋଜିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ସତ୍କର୍ମ ପଛରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ବିଷୟ। ଏବଂ ସତ୍କର୍ମରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଟିବା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ୟୋତି, ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେହେତୁ ଜ୍ୟୋତି, ତାଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି
ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଆମ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବିନାଶ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ, ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଉ ଦୟାର ସମୟଟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଜି ଯୋଉଟା ଆପଣ ସହଜ ଭାବରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା କାଲି ସେଟା ସହଜ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇକିରି ବି ଆପଣ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଉନୁ, ଆମେ କେବେ ପାଇବୁ? କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସୁଛି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି କୋଉ ବି ପଥରେ ଯାଅ ନା, ସେଠୁ ତ ମିଳିବା ତ କୋଉଠି ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ଆଉ ହୁଏତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ କଣ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ? ଜୀବନ କେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ? ଜୀବନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆମ ଉପରେ ଆଜି ଲାଇଟ ପଡୁଛି ବୋଲି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହଉଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଶୈତାନ ଆମକୁ ଡରିକି ଯୋଉଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରିବା କଥା ସେଟା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କରୁଛି, ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସୁଛି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡିଦେବା, ଆସନ୍ତା ଦିନକୁ ଆମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ନିବାସୀ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରି ଜ୍ୟୋତିର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଚରଣ କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ କରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟକୁ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ବହୁତ ବିଷୟ ପାଇବ। ତୁମେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ତୁମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଇବ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ତୁମେ ଦେଖ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମକୁ କିଏ ପ୍ରେମ କରୁ ଅବା ନ କରୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର କେହି ମିଥ୍ୟା। ଜଣେ ମତେ କାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଯେ ଏମିତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଏ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି କଥା କାହାକୁ କହିବେ କି ଆପଣ ଏମିତି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଯିଏ ମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହବ, ମରିଯିବ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବନି, ମରିଯିବ ପଛେ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେ କେବେ ବାଧା ଦବନି, ଏମିତି କିଏ ଅଛି? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର କି ମିଥ୍ୟା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା କେହି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ନାହିଁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତୁମ ଏମିତିକି ତୁମ ବାପା ମା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ତୁମର ଜନ୍ମ କରି ତୁମ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମା ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପିଲାମାନେ ବାପା ମା ପାଖରେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଭଳି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବା, ଆମେ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି, ଆମେ ତ ଏକଲା ଚଳିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହାକୁ ନେଇ ଚଳୁଥିଲେ, କାହାକୁ ନେଇ ଚଳୁଥିଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଉଁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଜାଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଥିଲେ? ତର୍କ ବିତର୍କ, ଲଢେଇ ଝଗଡା, ସିଏ ବଡ ମୁଁ ବଡ,
सब होउथिले प्रभु जीशु सांगरे थाइकि तो प्रभु जीशु पे कौन करथिले से कौन करथिले तांकर काम थिला कौन से सीधा दौड़ुथिले टाइम पाइला माने एकुडिया जाई प्रार्थना करथिले से का सहित संपर्क रखिथिले परमेश्वर सहित आज भी आमको भी जड़े बंधु जड़े पिता जड़े माता जड़े सखा संपर्क स्थापन करने जड़े कहीं आज आम परिचय को देइचंती चलो आम निकट निकटवर्ती हवा निकट समय व्यतीत करवा से आमको जो फल प्रदान करेंगे से जो शक्ति प्रदान करेंगे से जो विश्वस्ततार कर्म करेंगे ताहा ए जगत दुनिया रे केही द्वितीय आमको दे पारिबो नाही हालेलुया 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 सेही ईश्वर तांको बिना द्वितीय आउ केही नाही एवं तांकर नाम मध्य अन्य काहाको दिया जाय नाही एवं सेही नाम होची गोटिए होची जीसु हालेलुया खाली चर्च भीतर खाली सेवा कले प्रभु जीसु ओल्हेई आसीबे जो एकाठी हेबा जो बसवा उठा से प्रभु ओल्हेई आसबेनि वाक्य तो लिखाई ना खाली साजसज्जा हेले प्रभु से ओल्हेई आसे आमर साजस चिक 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 मुझे कहली जे माने समस्त तो देखी ना देखु लगी आमर लाइट चिक चाक समस्त उपभोग करेंगे सुंदर देखा तो सुंदर देखा गले आम जमी खुशी हो प्रभु भी कौन खुशी ना प्रभु तो निजे लाइट ये हस्तकृत कृत्रिम लाइट रे तांकर कौन आनंदित तांकर कौन आनंद आमे टिके आनंदित चकचक चकचक हेले आमे टिके आनंदित होछु तांकर कौन आनंद से तो निजे लाइट तेणु प्रभु से प्रकार स्थान रहिबा पई भल पाती जो स्थान लोक माने अंधकार को भल न पाई ज्योति रे आचरण करी तांकर सहभागिता रे तांको खोजंती तांको प्रति ध्यान दियंती से कौन चाहउछंती तांको प्रति लक्ष्य एवं लय रखी सेथिरे हजंती एवं मजंती कारण तुम्हें जगत पर भरोसा कले निर्भर कले लज्जित हब दुखित हब निराश हब किंतु तुम्हें परमेश्वर निकट को गले तांको ऊपर निर्भर कले तांको ऊपर समर्पित हेले तांको संगे बंधु बांधिले तांको संगे समय बिताइले तुम्हें कदापि दुखित हब नहीं तुम्हें चिंतित हब ना हालेलुया 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 प्रभु नाम रा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु नाम रा बहुत बहुत धन्यवाद तापर आमे जिबा हाँ नहीं सेटा टिके अछि औरी से जेपरि ज्योतिर्निवास आमे माने जदि से पर ज्योतिर आचरण करू तेबे हमर परस्पर सहभागिता अछि पुणी ताहांक पुत्र पिता ईश्वर पुत्र जीशु रक्त समस्त पापरु आंभ मान को परिष्कार करे आज 25 तारीख पालन करा जायछि सेथिरे प्रभुंकर कौन से आनंद नहीं किंतु जो माने आज पापरु परिष्कार हेबा पई अपना अपना को समर्पण करिसंती प्रभु से मान ठार आनंदित अटंती हालेलुया जेतेबेले आपण माने आमे माने जब ये पर्व को पालन कर प्रभु सत आनंदित हुंती किंतु जेतेबेले केतेबेले प्रभु को आनंदित हुंती जानिछंती आपण माने जेतेबेले जने जने मनुष्य मन फेरण करी तांको सहित संयुक्त हुए सेतिक बेले वाक्य लेखाई सेतिक बेले स्वर्ग रे दूत माने आनंद करती नाचंती जे गोटे पापी पापरु रक्षा पाइला बुझि पाले जे जानिबा कथा से जानिबो हैं जेतेबेले जने पापी मन फेरण करी तांको सहित संयुक्त हेबार से पथ को अवलंबन करे सेतिके बेले प्रभु जीशु आनंदित हुंती दूत माने स्वर्ग रे नाचंती बोली वाक्य कहउछि हालेलुया कारण प्रभु जीशु पई मध्ये लेखा जायछि प्रभु जीशु जोहन को द्वारा बपतिस्मा नेले सेटा कोन हला पवित्र आत्मा स्वरूप कपत ओल्हे आसी तांको मुंडरे बसिला एवं स्वर्गरु गोटे पानी हला हे आंभर प्रिय पुत्र
तुम ठारे आंबर परम संतोष। एणु सेतिके बेले प्रभु आनंदित हुअन्ति जेतबेले आमे तांका सहित अपना अपना जीवन आचरण सहभागिता स्थापन करिथाउ। हालेलुया। कारण आम पाप को से परिष्कार करबा पाई तांका रक्त को से ढाळिसंती से रक्त हमको पाप रु परिष्कार करे। तापर मु कहबे ए सब विषय होची हमर अधिकार। 8 आम मानकर पाप नहीं यह जदि आमे कहूछु आमे अपन अपन को ठकुछु आम मान ठारे सत्य नहीं। किंतु जदि तुम्हें पाप को प्रति मुहूर्त स्वीकार करिबो बा करूछ तेबे हमर पाप से क्षमा करबा पाई सब अधर्म से आमन को परिष्कार करबा पाई विश्वस्त और न्यायवान परमेश्वर। तमे जदि कहूछ मोर किछि पाप नाही मु किछि पाप करी नाही करू नाही ताले प्रभु कबे तू तो सब थरे ठीक ठाक अछ तते मु काई का परिवर्तन करिवि आउ तो कथा मु काई चिंता करिवि तो पछरे मु काई का गोड़ेइवि तते काई का मु प्रेम करिवि तू तो सब थरे ठीक ठाक अछ किछि दरकार नै। प्रभु कबे ठीक तू तो बाटरे ठीक ठाक अछु तो संगे मोर किछि आ संपर्क नाही। मन रखंतु जेते तुमे निज निज को कोन करबो समर्पण करबो पाप स्वीकार करबो क्रंदन करबो निज को तुमे कहबो प्रभु मु प्रकृत रे पर्यंत परिष्कृत होई पारि नाही ए पर्यंत मु पापी मोर पापर जीवन परिवर्तन होई पारि नाही ए पर्यंत मु अपन पथरे सठिक आचरण करी नाही मु एबे भी तुमको दुख दउची एबे भी मोर जीवन चाली चलन आचार व्यवहार सठिक नाही प्रभु मते दया कर। तेबे प्रभु कहउसंदी पाप भी क्षमा करिवे परिष्कार भी करिवे तुमको प्रस्तुत भी करिवे। हालेलुया हालेलुया। जदि तुमे कहबो मु सब जानि सालिनी सब मोर हेई सालानी मु मोर किछि नाही मु सब थरे ठीक अछि तबे प्रभु कहे तू तो ठीक ठाक अछु ना तत आ काई मु सजाडी सेति पई वाक्य रे यहा मध्ये गोटे जगह रे लेखा अछि दुई जण मंदिर भीतर को गले मंदिर पाख को गले प्रार्थना करिबा पाई जणे धनी लोक थिला आउ जणे करग्राही थिला तो धनी लोक कोन कला से सब प्रकार दान धर्म सब प्रकार तार उपवास तार सब किछि विषय को लेकरी से प्रार्थना कला प्रभु तुम सब देखुच मु केते धर्म कर्म करूची मु केते दान दउची मु तुमरा वाक्य पालन करूची उपवास दिन रे केते थर मु मास रे केते थर मु उपवास करूची हैं मु दरिद्र मान को बंटन करूची सब मु करूची प्रभु देखला को प्रभु कर उपवास सेठी रहिला ही नाही किंतु करग्राही विषय लिखाई से निजको एते दोषी आ पापी बोली भाबुथला जे अनुभव करथला जे से मंदिर भीतर को प्रवेश करिया को साहस कला नाही से बाहर रही कोन कहला माने मुह पत्ती की अनेला भी नाही मंदिर आड़ से बाहर रही की आ से मुह पत्ती की छाती पाखर हाथ रखी से कोन कहला मु पापी आउ किछि भी कहलानी मु पापी मते क्षमा कर लेखा जायछि सेही प्रार्थना को प्रभु पाखरे ग्राह्य होला प्रभु सेही प्रार्थना को सुनिले। हालेलुया हालेलुया। तुमे केते धर्म कर्म करूछ तुमे केते परिष्कार होउछ तुमे केते कोन करूछ प्रभु से सब विषय को देखंती नाही किंतु प्रभु चाहती प्रतिदिन निज निज को आमे निज को निज आमे समर्पण करबा प्रभु पाखरे प्रभु मोर कोन भूल अछि मोर कोन त्रुटि अछि मु को प्रकार विषय प्रभु परिष्कार हे परिबी तुमे मते दया कर तुमे मते क्षमा कर तेबे निश्चय
प्रभु आपण मानक पई मनोजोगी हेबे उद्योगी हेबे आपण मानक पई पथ प्रस्तुत करिवे आपण को सहाय्य करिवे जहाँ तांकर योजना जहाँ तांकर इच्छा से आपण को तांको पथरे कढ़ाई नेबे हालेलुया हालेलुया। तेणु आज आम निज निज को कौन कहबा पापी बोली कहबा नहीं आमे पापी बोली कहबा नहीं आमे कौन कहबा प्रभु प्रतिदिन निजर विश्व को प्रभु पाखे समर्पण करवा केतले मिछ कहूचु केतले ठकुचु केतले प्रभु विरुद्ध आचरण निशा पान करुचु केतले मंद विषय को देखुचु केतले मंद विषय को कहूचु केतले मंद विषय को शुणुचु कौन कौन कार्यकलाप आम जीवन रे हेई थाउची हेकी रहूची तेणु प्रति समय में प्रार्थना करिया बेले आमे कौन कहबा जे प्रभु मु कौन करुची तुमे सब जानिच किंतु ए प्रकार अवस्था कारण बाइबल में लिखा जायछि तुमे कौन करुच कौन न करुच तुमे निज निजर दर्पण तुमे निज निज को देख निज निज जान तुमको कहीं देखा दरकार नहीं कि कहीं कहवा भी दरकार नहीं तेणु तुमे जदि निज निज भीतर निजर दुर्बलता को अनुभव करी तुमे जदि प्रकृत रे प्रभु सहभागिता रे आलोक रे निज जीवन को समर्पण करने चाह तेबे तुमर किछि करबा दरकार नहीं केवल गोटे मात्र कार्य कर तुम्हें जपरी परिवर्तन हो पार उपयुक्त सुंदर हो पार तुम्हें निज निज को प्रभु पाखे प्रतिदिन प्रति समय समर्पण कर जे प्रभु तुम्हें ही मत गढ़ी दियो तुम्हें ही मत परिष्कार कर तुम्हें ही मत साहाय्य कर मो भीतर थिबा मंदता अभ्यास मंदता गुण मंदता स्वभाव तुम्हें ही प्रभु दूर कर जे पर्यंत आमे कहबा नहीं जे पर्यंत आमे मागिबा नहीं जे पर्यंत आमे समर्पण हेबा नहीं से पर्यंत हमकु छाड़ी अंधकार कौनसी स्वभाव आम ठारो दूर हेबा नहीं जेते मध्य चेष्टा कले निजे निज को आमे समर्पण हेबा को पड़िबो कारण प्रभु हमकु ज्योति रे वास करबा पाई अधिकार को देइचंती आमे अंधकार कार्य समस्त विषय गुड़ी प्रति आचरण करबा बा भल पाइबा आवश्यक नुहे आमे जदि मागु ना हो कहू ना हो समर्पित हो ना हो तबे अन्य अर्थ रे आमे कहबा जे आमे माने निज निज क्षेत्र रे आमे जड़े जड़े गर्वी अटू एवं वाक्य लिखाई से गर्वी मान को दूर रुचि नदी गर्वी मान से भल पाती नहीं तेणु प्रभु संतोष पात्र पात्री हेबा पाई तांकर ज्योति रे वास करबा पाई गोटे कार्य करिया को पड़िबो सबुदिन निज निज को समर्पण करी प्रार्थना कर कारण जगत मंद अटे केतेबेले को बाटरे केमिति रूप रे केमिति अवस्था रे शैतान तुमको भुलई दबो शैतान तुमको विरोधी करिवो शैतान तुमको पाप रे पकेबो शैतान तुमको नष्ट करिवो शैतान तुमको अधर्म प्रति तुम जीवन को टाणी नब तुम्हें जानी पारिबो नहीं किंतु प्रभु पाखरे तुमर आत्मा तुमर जीवन तुमर मन तुमर भावना तुमर चिंता को तुम्हें जदि प्रार्थना स्वरूप समर्पण करुथुबो तेबे प्रभु तुमको अंधकार विभिन्न विषय रक्षा करिवे तुम्हें रक्षा प्राप्त हबो हालेलुया तुम्हें साहाय्य प्राप्त हबो हालेलुया प्रभु तुमको दया करिवे हालेलुया प्रभु तुम प्रति कार्य करिवे हालेलुया प्रभु के नाम रे बहुत बहुत धन्यवाद तेरे प्रभु हमन को परिष्कार करबा पाई चाहती जदि हम माने पाप नहीं कहि कि हम पूर्ण स्वभाव को हमें परित्याग न करिकि हमें सही अग्रसर हेबा ताले ज्योति आज आम अच्छी काली आम ज्योति रहिबो नाही आ जदि ज्योति आम पाखे रहिबो नाही ताले हमें तांकर निकटवर्ती हेई पारिबा नाही सावधान तापरे 9 पद पढ़िबा जदि आम्भे माने अपना अपना पाप को स्वीकार करू तेबे से आम मानकर पाप क्षमा करबा को सब धर्म हमको परिष्कार करबा को हालेलुया मु आपण मानको कहू नाही
ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। କଣ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି? ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାନି, ଅଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ କରିବି ଯା, ମୁଁ ନ କଳି କଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କଳି କରିବି ଯା, କିଏ ମୋ କଣ କରୁଛି କରୁ। ମୁଁ ମିଛ କହିବି ଯା, ମୋର କିଏ କଣ କରୁଛି କରୁ, ମୋର ଯାହା ହଉଛି ହଉ। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଟକୁ ରଖିଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ହେବା ପାଇଁ, କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେ ପଥକୁ ବା ସେ ବାଟକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଗୋଇଠା ମାରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୁଁ ସେୟା ସବୁ କରୁଛି, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଟା ସବୁ କରିପାରୁନି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଯୋଉଡାକ ମନ୍ଦ ସେଗୁଡାକ ହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ହଉଛି। କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? ସରି ଲାଗିଲା। କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ ପାପ ମନ୍ଦତାକୁ ଛାଡୁନାହୁଁ? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କିଛି ମାଗୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଘର ଦିଅ, ଘରେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଚାକିରି ଦିଅ, ପାଠ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ସବୁ ମାଗୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆମେ ମାଗୁନୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ପରିଷ୍କାର କର, ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଅଧର୍ମ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଟା କେବେ ମାଗୁନୁ। ସଜାଡି ହେବାର ପଥକୁ କେବେ ଆମେ ମାଗୁନୁ। ଆମେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅଧର୍ମରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। କାରଣ ଏ ଜଗତରେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଯେ ବି କେହି ତୁମ ପ୍ରତି କିଛି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଯଦି କେହି କିଛି ନା କିଛି ତୁମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ ତୁମଠୁ ବି ସେମାନେ କାମ ହାସଲ କରିବେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମଣିଷ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳ ସେ କିଛି ବି ଚାହାନ୍ତିନି, ଖାଲି କେହି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଆଉ ଭଲ ହେଇକି ତାଙ୍କର ନାମ ରକ୍ଷା କରୁ, ସେ ସେତିକି କେବଳ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ତୁମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କରିବେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କରିବେ, ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ଆପଣ ଆପଣ ପାପକୁ ତୁମେ ପ୍ରତି ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନରେ ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, ଆତ୍ମା ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ତୁମେ ଦେଖିବ ପୂର୍ବ ସ୍ୱଭାବ ତୁମର ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତୁମର ରାଗ କ୍ରୋଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ତୁମର ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବାକୁ ଡର ମାଡିବ, ତୁମେ ମାନେ କୌଣସି ନିଶାସକ୍ତ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗିବ, ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଆସିବାକୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ, ସବୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ। କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏମିତି ଅନୁଭବ ହଉଛି? ଡର ଲାଗୁଛି। ବେଶୀ କଥା ହେଇଗଲେ ଡର ମାରୁଛି, ନାଇଁ ରେ ବାବା କଥାରେ କିଛି ଅଧର୍ମ ହେଇଯିବ କି? ବେଶୀ ବୁଲା ଚଲା କଲେ ନାଇଁ ଜଗତ କାମ ଅଧିକ କରିଦେଲି କି ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କି? ମାନେ ଭୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ
चुपरे प्रभु पाखे निज निज को समर्पण करवा प्रभु आम कौन करेंगे प्रभु आम भार को ने 10 पद पढ़ा आंबे माने पाप करना हो यह जदि आम माने कहूचु आमे ताको मिथ्यावादी बोली मिथ्यावादी करू पुणी तांका बाकी आम मान ठारे नाही बुझी पारलो जदि आमे कहूचु आमे पाप करिना हूँ आमे किछि पाप करिनु आमे किछि भूल करिनु हमर किछि दोष नाही तेबे तार अर्थ तुमे गोटे गोटे मिथ्यावादी अट तेणु जदि एटा अछि तार अर्थ तांकर वाक्य तुम पाखरे अभाव अछि वाक्य वाक्य अभाव अछि माने पवित्र आत्मांकर अभाव अछि जो मानक पाखरे पवित्र आत्मा थांती से माने समर्पित हुअंती नम्र हुअंती स्वीकार करंती प्रभुଙ୍କ पाखरे प्रार्थना रखंती अपेक्षा करंती उत्तर पाई प्रभुଙ୍କର साहाय्य को लोड़ंती हालेलुया प्रभु कार्य करिवे तेणु आज आम वाक्य रे कौन विषय को प्रभु आज आम को कथा कहले यही जदि 5 पद 10 पद पर्यंत देखिबा एथरे कौन प्रथम विषय होची से ज्योति तांको पाखरे जेमति अंधार नाही आमे जदि प्रकृतर तांको पाखरे प्रकृतर तांको सहित संपर्क को स्थापन करिबा तेले आम भीतर भी अंधकार कौन से कार्य केही लक्ष्य करि परिबे नाही किछि तो रहइबो नाही आ जदि प्रकृतरे आमे ताको प्रेम करूछु ताले बसिले उठिले जीशुଙ୍କ संगे हमर सहभागिता रहइबो अर्थ ताको संगे कथाबार्ता ताको संगे प्रार्थना तांकर वाक्य संगे संपर्क माने केवल जीशु 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 ताको सहित सहभागिता हमर रहइबो तृतीय विषय कोन जदि आमे ताको सहित संपर्क स्थापन करिबा विश्वास तांको निकटवर्ती हेबा से हमको पाप रु परिष्कार करिवे हमर अधर्म को से दूर करिवे पाप को परिष्कार करी पाप को क्षमा करिवे अधर्म मध्य से दूर करिवे अधर्म रु हमको से रक्षा करिवे तृतीय विषय कोन ए चतुर्थ विषय कोन से न्यायवान एवं विश्वस्त अटंती जहा को जहा ताको सेटा देबे दीटा बिलेई कली रे मांकड़ भलिया फायदा उठेइबे दीटा बिलेई रो कली रे मांकड़ फायदा उठाए आपण जानछंती गप सम जानछंती गोटे केक पई दीटा बिलेई बाडिया पुटाले से कोंडा ओ माछ सॉरी केक रा दिनटा गला तो केक कहि देली गोटे जगह केक भी लिखा माने सुनिथिली तो कहि देली आ हैं कोठी मिठा कोठी पिठा कोठी माछ कोठी केक सब जहा कहले चलिबो गोटे जिंस पा तो कळी आ से कहला मोर अधिक हो गेला से कहला मोर अधिक हो गेला हैं माकड़ मांकड़ टिके ताजो टिके आदर खाऊ 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 सब खाई देला ना ये पाइला ना से हाँ जोटा जोटा अधिक गला सेटा खाइला माकड़ फायदा उठेला दीटा बिलेई बोका भलिया गले जो खा जा बड़ सान होइता खाई तो देइथांदे आइथांदा काम सुनथांदा तो हैं सती भाई कौन सती भाई जदि आमे आमानकर जदि आमे से न्यायवान विश्वस्त एवं न्यायवान परमेश्वर अति जहा को जहार प्रतिफल देबा कथा से देबे जे जहा करछि लेखा जाइछि जे 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 प्रकार कर्म करिवो से प्रकार फल पाइबो नियति भाबरे अपेक्षा करो ना आ तमे सब कर देबो तो प्रभु कबे तू तो सब कर देलु मु कोन करी तू तो सब कर देलु मु कोन करबी पाप पापी जदि कहूछि मु सब मु तो पूरा भलो मु कोन से मोर पाप नाही कि मो अधर्म नाही मु सब तो ठीक ठाक अछि ताले प्रभु कबे तू तो सब ठीक ठाक अछि मु तो पाय कोन करबी तो ठीक सही भलिया हमर जदि प्रभु पाखरे समर्पण नाही प्रभु कबे तू तो सब तो ठीक अछि तते कम रक्षा करबी तले प्रभु विश्वस्त एवं न्यायवान परमेश्वर अपेक्षा करिबा प्रभुଙ୍କର साहाय्य को अनैबा जे जार कर्म करथिबो से तार फल पाइबो तमे ता आखिरे देखिबो तापरे पंचम विषयटा मु पढैनी
किंतु एई वाक्यटा जाकि आपण माने घरे पूरा पढ़िबे तथापि मु टिके आपनको जणै दिबी से 3 अध्याय से प्रथम जौन 3 अध्याय गोटे बढ़िया जिनस लिखाई जदि कई बाइबलटा पढ़ुच टिके देख माने लेखा जाइछि जे जदि भी आमे पाप करूचु ताले से हमर सपक्षवादी हेकिरी से हमर सपक्षवादी हेकिरी से पितांग ठारे आम पई लढुछोती एला 3 अध्याय अछि जदि आपण माने सेटा कोडी पाइले टिके मते कहिबे नाइ 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 पितांक पाखरे से आम पई सपक्षवादी एंत पूरा लेखा जाइछि 3 भी पारे हुए तो 5 भी पारे मोटिके किंतु एई वाक्य रे ही अछि ठीक अछि आपण माने घरे एटा का जाई पूरा पढिबे लेखा जाइछि जे जदि आमे प्रभु को प्रेम करूछु प्रकृत रे आमे अपना पाप को स्वीकार करके क्षमा पाइबा पय चाहूछु स्वीकार करूछु ताले बाइबल लेखा अछि से हमर तथापि हमर केबे केबे अजाणत रे कि भूल बसत हमर किछ पाप होई होछि से हमनकर सपक्षवादी भाबरे से हम मानक पई हमर प्रोटेक्शन पई हमको रक्षा करिवा पई हमर सपक्षवादी कि पितांग ठारे से हमको रक्षा करूछोती आपण माने सेटा को पढिबे मु टिके हठात पाई पारु नाही हाँ मिलगला मते 2 अध्याय सॉरी भूल कहि दिथिला आपण को 2 अध्याय 1 पद रे लिखाई छी पढ़ी दियो हाँ 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 हला मु तो माने तुमको तो शिक्षा दिया जाउची कोहा होची तुमे पाप करो नाही बोली तबे पाप करो नाही बोली जदी कोहा होची तुमे कोन कले पाप करिवो नाही जदी तुमे प्रभु को पाखर सब समर्पित जीवन काटी पाप को स्वीकार करबो मागिबो तथापि जदी पाप होई होची ताले मने रखदु प्रभु जीसु हमको रक्षा करिवे कारण लेखाइची जदी केही पाप करे पितांक छमरे आम पई जणे अछंती सपक्षवादी जणे अछंती से आम पई लढिकी आम पई हमको रक्षा करूछंती हालेलुया हालेलुया जणे सपक्षवादी अछंती जणे सपक्षवादी अछंती आमे आपण आपण लोकंग पई सपक्षवादी हो किंतु प्रभु तांको ठारे समर्पित लोक मानकर सपक्षवादी अटंती जेपरी पाप रे जणे विनष्ट होई शैतान कब्जा रे नष्ट न होई जाऊ अनंत दंड निमंते नरक को न पड़ो प्रभु सपक्ष करी करी आज पर्यंत हमन को क्षमा करी प्रभु हमन को जीवित रखिसंती एणो हमें कोन करिबा एणो हमें कोन करिबा आसु एबे हमें पूर्व अपेक्षा प्रभु को आहुरी आहुरी हमें प्रेम करिबा आसु पूर्व अपेक्षा हमें आहुरी आहुरी धर्म कर्म करिबा आसु हमने पूर्व अपेक्षा आहुरी आहुरी प्रभु को निकटवर्ती हेबा आसु हमने आहुरी आहुरी प्रभु को पाखरे प्रार्थना जीवन काटिबा आसु हमने आहुरी आहुरी निजको परिष्कार करबा उद्देश्य रे प्रभु को पाखरे समर्पित हेबा प्रभु हमन को साहाय्य सहयोग करिवे निज जगह माने ठिया बा आज वाक्य अनुसार आम जपरी ज्योतिर्निवासी हेबा ज्योति मन बास करिवो एथि पई हम माने जत्नवान हेबा हालेलुया